magmukbang challenge mi karon. Og nag-collaborate ko ka ate tata. Nami pagkaon, nami pasayan, lechon manok, sinugba, Og, Og kinilaw. og isa ka. badlaga. Oh, kaya na mo human May blooper na unsa agad tong likod. goal within 1 hour. 1 hour, 30 what? minutes ra. 30 minutes kaya? Oh, kaya Sige kayo. mo na mong challenge. Okay guys. Bye. And nahurot ra gyud namo. Grabe. Sakit ka ko tiyan. Oh guys, nahurot na mo tanan except sa rice kay nasobrahan isa ako. ka, diro dagan kayo, no? Upat ka kuan. So, comment down. Comment down below kung unsa ang among next imukbang. Thank you for watching. Bye. Charot ko. Nahurot siya.